Un cours de géographie, en géografielektion. Bonjour tout le monde, asseyez-vous. Hej allihopa, sätt er ner. Un peu de silence s'il vous plaît. Lite tystnad, tack. Je vais envoyer un email à Julia ce soir. Tu connais son adresse? Jag ska skicka ett e-mail till Julia ikväll. Kan du hennes adress? Aucune idée. Ingen aning. Aujourd'hui, nous allons étudier la Scandinavie. Idag ska vi studera Skandinavien. Est-ce que vous pouvez appeler le mot Stockholm? Kan ni stava till ordet Stockholm? Personne? Ingen. Alors, ouvrez vos livres de géographie à la page 35. Då så, öppna era geografiböcker på sidan 35. Pardon, monsieur. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ursäkta, monsieur. Kan jag gå på toaletten, tack? Dis, tu sais quelque chose sur Internet, toi? Säg mig, kan du något om Internet? Moi, ça fait des années que je surfe sur le net. Ja, jag har surfat på Internet i åratal. C'est pas vrai. Tu n'as pas d'e-mail chez toi? Det är inte sant. Har du ingen e-mail hos dig? Där hemma. Pas encore. Inte ännu. On va acheter un ordinateur ce week-end. Vi ska köpa en dator denna helgen. Un portable avec un CD-ROM. En bärbar med en CD-ROM. Mon grand-père habite en Espagne. Min morfar bor i Spanien. Et je peux chatter avec lui tous les soirs. Och jag kan chatta med honom varje kväll. Quelle chance, vilken tur. Ma frangine travaille dans un cybercafé. Min syrra arbetar på ett cybercafé. Je répète, page 35. Jag repeterar, sidan 35. Nous allons lire, vi ska läsa. Tu reçois beaucoup de courrier électronique. Får du mycket e-post? Surtout de la pub. Framförallt reklam. Moi, j'adore pirater le réseau de... Jag tycker om att surfa på nätet för att piratkopiera. Avec mes copains, nous allons créer notre site avec les photos des profs. Med mina kompisar ska vi skapa vår hemsida med foton på lärare. Bon, sådär ja. www, la capitale de la Suède.se, c'est Stockholm. www.sverigeshuvudstad.se, c'est Stockholm. À Stockholm, il y a environ 1 million de cyberhabitants. I Stockholm finns det ungefär 1 miljon cyberinvånare. La Norvège @hotmail.com. Norge @hotmail.com. C'est à l'ouest de la Suède. Det är väster om Sverige. Si on surfe vers l'est, on arrive en Finlande. Om man surfar mot öster kommer man till Finland. Super, super, c'est le top. Det är toppen. Il est génial le prof. Han är toppen, läraren. Quel cours de géo, vilken geografilektion. Enfin, je comprends quelque chose. Till sist förstår jag någonting. En geografilektion. Un cours de géographie. Hej allihopa, sätt er ner. Bonjour tout le monde, asseyez-vous. Lite tystnad, tack. Un peu de silence, s'il vous plaît. Jag ska skicka ett e-mail till Julia ikväll. Kan du hennes adress? Je vais envoyer un email à Julia ce soir. Tu connais son adresse? Ingen aning. Aucune idée. Idag ska vi studera Skandinavien. Aujourd'hui, nous allons étudier la Scandinavie. Kan ni stava till ordet Stockholm? Est-ce que vous pouvez appeler le mot Stockholm? Ingen. Personne? Då så, öppna era geografiböcker på sidan 35. Alors, ouvrez vos livres de géographie à la page 35. Ursäkta, monsieur. Kan jag gå på toaletten, tack? Pardon, monsieur. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Säg, vet du något om Internet, du? Dis, tu sais quelque chose sur Internet, toi? Ja, det är åratal som jag surfar på nätet. Moi, ça fait des années que je surfe sur le net. Det är inte sant. C'est pas vrai. Har du ingen e-mail hemma hos dig? Tu n'as pas d'e-mail chez toi? Inte ännu. Vi ska köpa en dator i helgen. Pas encore.
On va acheter un ordinateur ce week-end, un Bourbon et un CD-ROM, un portable avec un CD-ROM. Min morfar Spanien. Mon grand-père habite en Espagne och jag kan chatta med honom varje kväll. Et je peux chatter avec lui tous les soirs. Vilken tur. Quelle chance. Min syrra arbetar på ett cybercafé. Ma frangine travaille dans un cybercafé. Jag repeterar, sidan 35. Je répète, page 35, vi ska läsa. Nous allons lire. Får du mycket e-post? Tu reçois beaucoup de courrier électronique, i synnerhet reklam, surtout de la pub. Jag älskar att surfa på nätet efter piratprogramvara. Moi, j'adore pirater le réseau de... Med mina kompisar ska vi skapa vår hemsida med foto på lärarna. Avec mes copains, nous allons créer notre site avec les photos des profs. Sådär ja. Bon. huvudstaden i Sverige.se, det är Stockholm. www.lacapitaledelassuede.se, c'est Stockholm. I Stockholm finns det ungefär 1 miljon cyberinvånare. À Stockholm, il y a environ 1 million de cyberhabitants. Norge@hotmail.com är väster om Sverige. La Norvège@hotmail.com, c'est à l'ouest de la Suède. Om man surfar mot öster kommer man till Finland. Si on surfe vers l'est, on arrive en Finland. Super. Det är toppen. C'est le top. Han är toppen, läraren. Il est génial, le prof. Vilken geografilektion. Quel cours de géo. Till sist förstår jag något. Enfin, je comprends quelque chose.